alle Straßen enden, hört unser Weg nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im leeren Lauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt, so ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Vielleicht kehrt von uns keiner mehr zurück ins Heimatland. In 1940, a little-known chapter of the World War II unfolded in the Bay of Puerto Cabello. 7 foreign vessels trapped in the Caribbean waters sought refuge. These merchant ships, belonging to Italy and Germany, became protagonists of an amazing but little tragic story. Back to 1939, Puerto Cabello served as a neutral point for trade between Venezuela and Europe. At that time, a thriving German colony was flourishing in the city, transforming it into a center of entrepreneurial activity. Germans dominated the most important trading houses and traveled so frequently that it was said that from Puerto Cabello was easier to sail to Germany than to reach Caracas. However, everything changed in September 1939 when German troops invaded Poland and World War II broke out. Axis merchant ships operating in the Caribbean found themselves trapped, harassed by British and French forces. Returning home became impossible. It was a matter of survival. That's why 6 Italian and 1 German ship sought asylum in Venezuela, where they were granted refuge. La personalidad magnética de Hitler, junto a un plan de operaciones concreto y práctica, hicieron que el pueblo alemán lo siguiera masivamente. Con un lenguaje sencillo que todos podían entender, logró que las generaciones más jóvenes lo siguieran de forma irresistible, uniendo a Alemania en un ideal común. Los anhelos del alma pura, la perfección física, la gran aventura de restaurar la raza humana. Los marineros y capitanes de los barcos en la calma de Puerto Cabello se encontraban ajenos a la guerra, pero no ajenos a estos ideales. La idea de convertir al nacionalismo era inspiradora. Lo que no se pudo predecir fue la cantidad de alemanes considerados no merecedores de permanecer en esta nueva comunidad. Disciplina, orden y lealtad es lo único que exige el Führer. A cambio, lujo y extravagancia. Todo es posible con el tío Adolfo. Nada de filantropía en la actitud de los eternos amos del poder. Pasábamos grandes sustos en cada viaje, pues en medio del océano nos detenían las naves aliadas para revisarnos, medir el cargamento y hacernos miles de preguntas, tratando de descubrir si habíamos abastecido algún submarino enemigo. Además, éramos escoltados permanentemente por los británicos, que en cualquier momento podrían hundirnos si desobedecíamos sus órdenes. Fue en ese último viaje de mi vida, el 8 de junio de 1940, cuando recibí noticias de que Italia entraría en guerra, y por lo tanto debería refugiarme en la boca de las Amazonas, en Brasil. Sin embargo, recibí una contraorden. Debía regresar a Curazao con mi petróleo, 9.000 toneladas de desplazamiento para cargar combustible. Así lo hicimos. Fue estando a 3 horas de navegación para llegar a puerto y ya enviados los telegramas anunciando la llegada, cuando el almirante Gavarnari del Estado Mayor de la Marina Italiana me informó que siguiera hasta Venezuela para refugiarme. La misma orden la recibieron los demás capitanes. Venezuela era territorio seguro.
These vessels, including oil tankers and cargo ships, anchored in Puerto Cabello and remained there for approximately 2 years. The local community welcomed this young crews with open arms. In a short time, they became part of everyday life, enjoying in cinema, bars, and local activities. La vida de los marineros en esos barcos era bastante aburrida, no tenían nada que hacer, no podían poner a andar sus barcos y tenían cierta vida social con la comunidad de Puerto Cabello. En Puerto Cabello había muchos alemanes y algunos italianos también. De vez en cuando, fiestas especiales, el cumpleaños de Hitler, el cumpleaños de Mussolini, un día de Italia o de algún príncipe o alguna otra fiesta nacional, hacían unas pequeñas fiestas en sus barcos. Como mi abuelo Luis Eudoro era la primera autoridad civil de Puerto Cabello, frecuentemente era invitado a esa fiesta. Mi papá, que era en esa época un jovencito de unos 13, 14 años, estudiante, no perdía oportunidad para asistir, acompañar a mi abuelo y ensayar los rudimentos de inglés que estaba aprendiendo en el colegio. Su vida era bastante aburrida y bastante monótona. Special dates like Christmas and holidays were bittersweet for the sailors, far away from home and loved ones. However, Venezuelans wanted them to feel like home. They were always invited to the celebrations at the Union Club, which was at that time the German club of the city. On Christmas Eve, they used to share their culture and present craft, such as rudders and models of famous ships. Meanwhile, other ships were facing similar situations across the Americas. At the end, war has always been an expert separating families. Que en esos tiempos también, y luego de que se produjeron el ataque de los submarinos alemanes en el lago de Maracaibo, se recibieron órdenes del Ministerio del Interior de que salieran a verificar la posibilidad de hallar algunas antenas en la zona de San Esteban, que era la zona que estaba habitada más que todo por alemanes. Unas antenas porque se presumía que hubiera alguien desde Venezuela que transmitía por radio a los submarinos alemanes la ubicación o la salida de los barcos de los distintos puertos. Me contaba el abuelo que ellos hicieron muchos recorridos a toda hora por San Esteban y por zonas aledañas, por las montañas, pero jamás se encontró ningún indicio ni ninguna antena en ese sentido. But March 29 of 1941 marked a drastic shift when U.S. President Franklin Roosevelt ordered the seizure of German and Italian vessels in North American ports. Captains were given clear instructions never to allow their ships to fall into the enemy hands. On March 30, several ships were seized in the United States, and the news spread rapidly among the crew in Puerto Cabello. Without hesitation, their captains made crucial decisions in the face of the imminent menace. They would do anything to protect their ships from being taken. It was April 1st in 1942 when newspapers' headlines were exploding with shocking news. El cielo se puso rojo con el resplandor. El agua hervía en torno a los barcos. But what had really happened? It was the night of March 31st in Puerto Cabello. In the midst of complete darkness, an unsettling rumor began to spread through the streets. What started as a rumor quickly turned into astonishment when the inhabitants spotted a mysterious flame illuminating the bay. It was fire. It seems like the harbor was burning at midnight. And of course, the news spread like wildfire. This was no ordinary accident. A lo lejos empiezan a ver las llamas de fuego dispersas entre los barcos extranjeros, seguida de explosiones consecutivas que avivan el fuego, tornando la noche del puerto en una noche roja, y en la multitud se escuchaba: ¡Es la guerra! ¡Nos están atacando! ¿Pero por qué nos atacan? No hay aviones, no se escucha ni Sky turned red with glare. The water boiled around the ships. ¿Por qué tenemos que defender esa función? No digan pendejadas, muchachas. Following orders from High Command,
The crew set fire to their own ships. No enemy can take possession of a burning ship, so they burn. The captains and their crews burned their beloved ships to the ground, especially Karl Udin, the captain of Sesostris, who performed his task perfectly. His ship was useless. Indignation grew among the inhabitants. They couldn't believe that these refugees, whom they had welcomed as a special guest for 2 years, will endanger their beloved port. Thanks to the swift intervention of the Venezuelan authorities, a catastrophe was avoided by stopping the fire on the Italian ship, Pasi Sin Padre, loaded with 8,000 tons of oil. Contaba el abuelo que él está en su despacho y de repente escucha una especie de pram, 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 una marcha militar, un desfile militar, y él sale a la calle a ver qué es lo que está pasando. Popular fury erupted in nightly homes for sailors and officers. Se encuentra en la puerta de la gobernación con la tripulación del buque Sesostris, el buque alemán correctamente formada. El capitán del Sesostris se cuadra militarmente y saluda a mi abuelo. Herr gobernador, vengo a entregarme con mi tripulación porque he hundido mi barco. Que los lleva detenidos a la corrección, que era una especie de cárcel que había en Puerto Cabello. Entonces mi abuelo ordena salir a buscar a los italianos porque no los encontraban, no se sabía qué había pasado con esa gente. At dawn, crowds gathered in front of house number 5, for it was rumored the Italians were hiding. However, the police managed to prevent the lynching. Con los días empiezan a averiguar que los italianos estaban refugiados en las casas de las malas mujeres que eran conocidas por todos los marineros, en las casas de algunos amigos, unos en Morón, en Alpargatón, en San Esteban, en todos aquellos pueblos del litoral porteño. Se tardaron aproximadamente un mes para capturarlos aquí. Finally, around 300 sailors were captured and transferred to different locations. The Germans were taken to the nearby village of San Esteban, where German families are already raised. The German representatives were defended by 2 lawyers, while Italian had 2 other legal professionals. One of the German lawyers clarified to the press that his role was purely professional and had no ideological affiliation with the Nazi regime. In his role as prosecutor, he acted on behalf of the Attorney General. The reading of the sentence, carried out by a judge, began early in the morning and ended several hours later. The case file contained a considerable amount of documentation and more than 90 witnesses participated in the process. During the session, the lawyers for both parties were present. In total, 97 sailors were sentenced to 4 years in prison, with the ship's captain receiving the most severe penalty, 4 years and several months, due to his violent resistance to the authorities. Some underage sailors were sentenced to almost 3 years, while another 34 were sentenced as accomplices, receiving 2-year sentences. Las tripulaciones detenidas originalmente en Puerto Cabello son trasladadas a distintos lugares. Sabemos que trasladaron a Valencia a una casa que era una casa perteneciente al gobierno que quedaba en la calle Sublet. Era una cárcel de mínima seguridad, tenían solamente un policía en la puerta vigilándolo y se la pasaban todo el tiempo asomados en alguna de las ventanas. Era una casa de 2 pisos que existía en ese momento. One of the Italians was acquitted after reporting to the authorities about an arson plan related to the subjects of the Nazi regime. A witness who worked on one of the ships involved was arrested by the German forces when he tried to warn about the criminal plans. This witness stated that before the fire, the crew held a military formation on deck and shouted slogans in support of the regime leaders. Among the witnesses were prominent officials from various institutions. The maintenance of the sailors cost the state a considerable sum each month. To date, the total expenditure had been very high. Finally, one of the captains openly declared himself a supporter of the regime and claimed to have set fire to the ship in defense of his ideals. No tenemos conocimiento de
cuántos alemanes se quedaron ni cuántos italianos. Sabemos que algunos se quedaron, sobre todo los italianos, fundaron familias aquí y se casaron con venezolanas. Pero del único que sí sabemos que se quedó en la zona de Puerto Cabello es de un alemán. Un alemán que se convirtió en una especie de ermitaño, vivía por los lados de Patanemo y tenía una pequeña granja en alguna de esas montañas donde criaba cochinos. Él tenía fama de ser un borracho, de vez en cuando bajaba al pueblo, vendía algunos de sus cochinos, compraba aguardiente y se regresaba otra vez por muchísimos días a su rancho en las montañas. No se casó, no tuvo familia. El único testigo viviente de aquellas épocas, por lo menos del lado alemán, que quedó viviendo en Venezuela. The crews faced trials with two main charges: endangering the port facilities and violating the asylum treaty that Venezuela has granted them. Shortly after, the Italians were pardoned, but not the Germans. Many stayed in Venezuela and started new lives. Some even married with Venezuelan women, such as the Italian captain Leto Rovelli, who founded a successful custom company. Otros presos fueron llevados a San Esteban en Puerto Cabello, principalmente los alemanes, y otros se trasladaron hasta Chirgua. Tengo entendido que hasta Trujillo llevaron algunos bien lejos de frontera y de costa para evitar que se fueran antes de que finalizara la guerra. However, not all stories have a happy ending. The German vessel Sesostris was so badly damaged that its reconstruction was impossible. It went from being a huge German merchant ship to marine garbage. The German captain had done his job very well. By order of President Isaías Medina Angarita, it was scrapped and towed away, ending up abandoned on Isla Larga, near Puerto Cabello. There it remains sunken, a silent witness to that historical episode. Nowadays, Isla Larga is not only a paradise island, with soft sand and crystal clear waters. It is the guardian of the Sesostris, ship that became a refuge for hundreds of marine species that made its remains a home. Since then, it has been explored and admired by those curious about diving and marine life, the silent and mute representation of what 80 years ago was light, war, and fire. A ship smashed into pieces whose immensity never imagined that to Isla Larga, towed and made ashes, would be their last journey ever. Estoy viejo y cansado. Soy quien recorrió 1000 mares de puertos y odiseas. Adeante lobo de mar, celoso cumplidor del deber, abrazado y naufragado, convertido en fantasma, en mago del tiempo, el mismo ente con diferente cara. Pertenezco al mar y, como ya saben, estoy viejo y cansado. Solo quiero recostarme en la arena, ahí, cerquita del manglar, y descansar. Escuchar el latiguillo de las olas y calentarme al sol en cal. Cuando la noche sea clara, dormir profundo el sueño del marinero. Cuando la noche sea tormenta, salir al viento de mares turbios y volver anochecido con la luna y la resaca secándome la sal. Una noche, un mes, un siglo, siempre. En las sombras de madrugada sin sueño, gastando el tiempo, desaparecido, olvidado, sumergido en años muertos, carroyendo recuerdos hasta que se pierda la memoria. Entonces me llamaré pecio, arrecife, arena, isla, mar infinito, nada.